Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti palačinke sa kokosom i sosom od borovnice. Pedeset grama pirinčanog brašna, 75 grama integralnog speltinog brašna, 1,5 kašičica praška za pecivo, 1 prstohvat soli, 2 kašike kokosovog šećera, 1 kašika čija semenki, 200 ml kokosovog mleka, 150 ml bademovog mleka, 1 jaje, 1 kašika kokosovog ulja, 1 tečne sastojke izmešati i dodati ih suvim. A zatim sve lepo sjediniti. Za sos nam je potrebno 300 grama svežih borovnica, 'Zatim dodati 2 kašike kokosovog šećera, 'Sos skuvati nekih 5 minuta, a zatim ga izblendati. Dok se sos hladi, palačinke ćemo peći na tiganju. Palačinke servirati, preliti sa sosom i ostalo je samo da uživate. Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.